चलिए शुरू करते हैं। माननीय सभापति माननीय सभापति महोदय, मोर पूज्य गुरुजी गुरुमा और मोर छोट बड़ भाई और भौणी मैंने आज माने यही मासटा हूँ नवेम्बर डिसेम्बर हूँ शीत दिन शीत मास। यही दिन में प्रबल कुहुड़ी पड़ता है आ सकाल कले धुआं बाहर धड़ा धड़ा कले धुआं बाहर धड़ा धड़ा जे बड़े सिगरेट टांगला भाई लगे। आंड शीत दिने जदि भी आपण सार न पिंधिकी खाली रे बाहर को जीवे हेरी काम तमाम हो जो भाई शीत हो आमर एड तो तुषारपात होता है। आउ जो मैंने आमर एडे छात ऊपर पूरा बरफ लोड हो जाए छात ऊपर पूरा बरफ लोड हो जाए। এইটা তো চালছি নভেম্বর মাস 16 তারিখ আজি হয়েছে। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଆମର ମାଣବସା ଆଉ ଘରେ ଯେଉଁ ଚିତା ହେଇକା ପକାନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମାଣବସା ଦିନ ଆମେ ଘରେ ଚିତା ପକାଉ, ବରା ଛାଣୁ, ପିଆଜି ଛାଣୁ, ଗୋଲଗୋଲା ଟାଣୁ, ରସଗୋଲା ଟାଣୁ ରସଗୋଲା ଟାଣୁ। ଆଉ ଏହି ଦିନରେ ସବୁ ପେଟ ଫୁଲ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲା ଖାଆନ୍ତି। ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଯାହା ପାଇ ଆଦି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବସିକି ଚିତା ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋବର ଲିପା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଗୋବର ନୁହଁ ତ ସେ ମାଟି ଲିପା ହେଇଯାଇଥାଏ ଦୁଆର ଦୁଆର ଦେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ତ ସେଇଟା ଶୀତ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶୀତ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।